बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो श्रीलंकन मैनेजर वाला है। उस वाक़े को पाकिस्तान वापस नहीं ला सकता। वो लम्हे शायद अब एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ मजीद ऐसे इकदामात किए हैं, कुछ ऐसे आज काम किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस दर्द को, उस तकलीफ को कम करने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने एक नई मिसाल ज़रूर कायम की है। सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान के मुआशरे की बात भी कर रहे हैं कि उन्होंने उन जालिमों के साथ खड़े होने की बजाय उस मजलूम और उस मकतूल के साथ खड़े होने का फैसला किया है। और उस हुजूम के अंदर एक या दो ऐसे लोग जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की है उनके लिए भी, और फिर जो प्रियंका कुमारा की अहलिया ने कल बात की, आज उनके भाई ने पाकिस्तान दुश्मनों की और जो पाकिस्तान श्रीलंका को दूर करना चाहते थे उनके मुंह बंद करवा दिए हैं। श्रीलंकन हुकूमत भी एक्टिव हो गई है, उसने भी वहां पे पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ इक़दामात किए हैं, ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि सियालकोट वाक़े को ना जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही शायद उस तरह से कॉम्पनसेट किया जा सकता है, लेकिन इन जालिमों को सजा दे के, इन कातिलों को, इन जुनूनी दरिंदों को सजा दे के पाकिस्तान एक मिसाल ज़रूर कायम कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर अच्छी बात जो तारीफ़ करनी चाहिए अपनी हुकूमत की, अपने इदारों की, अपने लोगों की, कि कल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह के ऊपर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने कहा ये वाक़या गलत हुआ है, ये जुल्म हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो रद्द-ए-अमल हुआ, जो पाकिस्तान की रियासत ने एक्शन लिया, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक्शन लिया, उससे एक नया हौसला ज़रूर पैदा हुआ है। पाकिस्तान ने कोई लचक नहीं दिखाई, पाकिस्तान ने कोई नरमी नहीं दिखाई। जो शख्स मुलव्विस था वो उसका ताल्लुक कहां से है, वो कितना पावरफुल है, उसके पीछे कौन सा तबका है, पाकिस्तान ने उन सबको गिरफ्तार किया है। न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात का आगाज भी हो गया है। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि उस पूरे मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा जरूर था जिसने प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश की, या उसने उस हुजूम से निकाल के उसको दरवाजा बंद करके छत पे जरूर भेजा कि शायद वो छुप जाए, इन जालिमों से बच जाए। लेकिन जाहिर बात है वो खून के प्यासे थे और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो शख्स जिसके मुतालिक कल आपको प्रोडक्शन मैनेजर की मैंने बताया था, अब उसकी मजीद तफसीलात सामने आई हैं। उसका नाम मलिक अदनान है और मलिक अदनान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे मॉब के अंदर, ऐसे हुजूम के अंदर ऐसी कोशिश करना, जाहिर बात है खुद को भी खतरे में डालने वाली बात है। और उसके ऊपर वो जालिम भी कोई ऐसी तौहीन का इल्जाम लगा के उसकी भी जान ले सकते थे कि उसका ये उस साथी है, लेकिन उसने चूंकि कोशिश की, कम से कम उस हुजूम के अंदर, उस गिरोह के अंदर एक शख्स तो ऐसा जरूर था जिसने ये समझा कि ये काम गलत हो रहा है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने उस शख्स को अवार्ड देने का ऐलान किया है, पाकिस्तान की रियासत ने उसको सरकारी एजाज देने का ऐलान किया है, ताकि श्रीलंकन लोगों को भी ये पैगाम जाए कि हम कातिलों के साथ नहीं खड़े, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आपके उस शख्स की जान बचाना चाहते थे। क्योंकि श्रीलंका ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, उन्होंने हमारे दुश्मनों के हाथों में नहीं खेले। उन्होंने जिस कदर एक रिस्पॉन्सिबल कौम होने का, इस तकलीफ के बावजूद, अगर हम इस कदर तकलीफ में हैं, जिनके मुल्क के अंदर हुआ है तो जिनके शहरी के साथ हुआ है वो कितनी तकलीफ में होंगे। तो हम अपने श्रीलंकन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम इस तकलीफ में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। तो जनाब पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट किया, उन्होंने मलिक अदनान का नाम लेके कहा कि मैं आपको पूरी पाकिस्तान की कौम की जानिब से सल्यूट करता हूं कि आपने एक नई मिसाल कायम की है, कम से कम आपने कोशिश की है और आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। और इसकी बुनियाद के ऊपर हम रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आपको तमगा शुजात, जो पाकिस्तान का एजाज है, जो अवार्ड है सिविल, वो हम इस शहरी को देने जा रहे हैं। ये है वो फर्क जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर होता है। इंडिया में लिंचिंग करने वाले, इंडिया में मजहब की बुनियाद के ऊपर मारने वाले एजाजात नहीं जीतते, इलेक्शंस जीतते हैं, लोगों के कंधों के ऊपर बैठते हैं। हमारे अंदर हम उनको जेलों में डालते हैं। देखें, हर माशरे में क्राइम होता है, पाकिस्तान के अंदर भी क्राइम होता है, कोई क्राइम से पाक सोसाइटी नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि मुआशरा और हुकूमत किसके साथ खड़ी है। हम क्रिमिनल्स के साथ नहीं खड़े, हम लिंचिंग करने वालों के साथ नहीं खड़े, हम उनके साथ खड़े हैं जो उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, जो लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर जो खास बात है, हमें
اس دکھ اور تکلیف کا جس طرح میں نے کہا اندازہ ہے. مثال کے طور پہ سند جسوریا سابق کرکٹر ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ پاکستان کے اندر. میں خود ان کا بڑا جس طرح سے وہ جارحانہ اپنے دور میں کھیلتے تھے, وہ بائیں بازو کے جو بلے باز تھے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں دکھ ہے, ہمیں حیرانی ہے, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر سے انہوں نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ اس معاملے کو, ہر کوئی عمران خان کے اوپر, میں آپ اس کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. آج ایک انڈین جرنلسٹ تھی, انہوں نے سری لنکن فارن منسٹر سے یہ بات پوچھی, کیونکہ سری لنکن فارن منسٹر سے پاکستان کے فارن منسٹر نے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کے اوپر اعتماد ہے, ہمیں پاکستان اگلے 48 گھنٹوں کے اندر باقاعدہ رپورٹ دے گا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, یہ آپ چاہتے تھے, ہم نے اس سے زیادہ بڑھ کے کیا. اب مقتول کی جو اہلیہ نیروشی تھی, اس کے متعلق کل میں نے آپ کو بتایا, ان کا ہمیں تکلیف ہے, اور یہ بھی کہا کہ وہ انصاف چاہتی ہیں, ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں. آج ان کے بھائی نے کم از کم آج جو ہے وہ اس طرح سے بات کی ہے کہ وہ جو انڈین میڈیا ہے, جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے بارے میں پراپوگینڈا, پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے آج ان کا منہ ضرور بند کیا ہے. اور پاکستان کے اوپر انہوں نے بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے, کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ ایکشن لے رہی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کوئی اس میں یہ نہیں کہ ڈیلے کر رہی ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوپر جس طرح سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمیں اعتماد ہے. ان کے بھائی جو ہیں سری شانتا, انہوں نے آج ایک کھل کے بات کی اور کہا کہ ایک تو اپنے بھائی کے متعلق بتایا, پرینتا کمارا کے بارے میں, کہ وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کی تعریف کی ہے, کبھی پاکستان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی, وہ لوگوں کے بارے میں اور یہاں کے جو اوورآل سوسائٹی ہے اس کی بہت تعریف کرتے تھے. اور اس کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس وقت جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, جو تحقیقات چل رہی ہیں ان کے بھائی کے قتل کو لے کے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا رد عمل ہے, کیا آپ اس کے اوپر مطمئن ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ظاہری بات ہے, تکلیف تو ہے ہمیں, اور ان اپنی بھابھی کے متعلق بھی بتایا کہ وہ بھی ایک صدمے میں ہے, ابھی صدمے سے وہ نکل نہیں پائی, لیکن یہ ضرور کہا کہ ہمیں پاکستان کے اداروں کے اوپر اعتماد ہے. پھر ان سے پرٹیکولر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان جس طریقے سے رائٹ ڈائریکشن کے اندر تحقیقات کروا رہے ہیں, اس کے بعد باقی کوئی چیز بچتی نہیں ہے, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ کریں. لیکن ایک اور جو بات ہے وہ تکلیف دہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو ان کی والدہ ہیں ابھی تک ان کو انفارم نہیں کیا کہ وہ ان کے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے. دوسری طرف جو سری لنکن حکومت ہے وہ بھی ایکٹیو ہے, ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی لوگ تھوڑے ری ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اس وقت لنکا پریمیئر لیگ جو ہے اس کے آغاز کے لیے پاکستان کے 9 کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف سری لنکا کے اندر موجود ہے. آج اس بارے میں ان کی گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی ہے, ان کے سیکیورٹی پروٹوکول میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کوئی وہاں پہ ایسی حرکت کر کے جو ہے کوئی اس قسم کی مزید چیز نہ ہو, جو کہ ایک اچھی بات ہے, جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس بارے میں سنسیئر ہے تو اتنی ہی لنکن گورنمنٹ بھی سنسیئر ہے اور اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.